কেন রে বাবা, এই তো মাল মুখ গুড়া মাল, মিষ্টি কিরকম হচ্ছে সত্যি কথা বলি। সিগন্যাল চলে আরে আখুরস খাইব আসো ছুয়া মেনে দৌড়ি আসো। असला उसको ऊपर उठा ले असला এ দাদা বৌদি ये बगा পিব আসো আখুরস, আরে 10 টঙ্কা গিলাস सदा असलम दिले তারপরে দিয়ে দাও। আরেকটা দে হয়ে যাবে ये আর দিবে না ताड़ी ताड़ी गिलास है ना ये ताड़ी बोलते हैं। আরে ভাই साइड दियो काउरी वाला आउची अभी का ऑफिस से काउरी वाला आउची घोड़ी और खेल दियो গানাটা গু লস হয়ে গেলাম।